मैंने स्वागत करते मो चैनल रूपा चैनल लाइफस्टाइल को। आज आम गोटे वीडियो ब्लॉग बने जार ना हूँ केमी आम मसला वाला बिरी चप घरे कर चलते पे स्टार्ट करवा देखिपे मोर पियाज आउ कंचा लंका पूरा फ्राए हो जाए तेल अलरेडी कट कर छोट छोट पीस फ्राए कर अदा रसुण छेची भी देती पूरा पेस्ट कर आराम से छेचिकी तापर मुझे सब बनाऊँ आप देखते मुझे बनवाई आलू नहीं मात्र दीटा बड़ बड़ सैज टे आलू नहीं दीटा आलू नहीं आदि सब धनिया गुंड हरिया सब पकाऊँगी आप देखते केमी बनाऊँगी बिरी चप मसला भी मुझे बनई देटा कि बिरी धीरे सब कर धनिया पत्र कंचा लंका आउ बेसर पत्र सब पड़ी सब जिन पकई आउ रूपार मोर बनइबू खाइबू आप देखू केमी लगुच भिडियोटा कहे पूरा वीडियो बनी रहा देखो केमती कौन रूपा मोर मजा मस्ती करुचु पूरा छिंक फिंक छुंक पूरा छिंक फिंक कर कौन करूँ आम तो किसी आसेनी माँ का देह भल नाला तो दिज भाविलु कि खाईदे किसी गोटा खाया इच्छा होता कि बाहर आनी कारण बाहर सब सुजी सुजी सब जिन सुजी आ मैदा मिसवा बाहर लोक अभ्यास दुकान मिसे आम निजर सामना होगी निजे रोषे कर निजे खाइबू बोली देखो केमती कौन आम बनाऊ नसले किसी हबनी ये bukan mau gitu coba alwan aku tidak mau gitu ini boleh 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 आदि सब कम पड़े आने पड़ी धनिया पत्र कंचा लंका जीरा आउ लुण हम बिरी चप तेल कड़े आम ताती गला बढ़िया से पूरा मैरिनेट कर बोधे पड़ सुजी फुजी देख के मोटा खोल हो गैस बढ़ाई दियो पड़ो नहीं आसल
ପୁଣି ଆସ ଚାଉଳ ଚଣା ପକାଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ମୁସମୁସ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଲାଗିଯାଉଛି ତେଲ। ଧିମି ଆଞ୍ଚରେ ପୁରା ପକା ହବ ତାକୁ। ସେତିକି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ, 5ଟା ପଡ଼ିବ କଥା ଠିକ୍ ହିସାବ କଥା, 5ଟା ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଛଣାଇନି କଟା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ଟିକେ ଯେଉଁ ବିରି ଚପର ଛୁଆ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ହେଇଛି। ସେ ପିଆଜଟା ଥୋଇକିନି ଆଇଁଷ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ବିରି ଚପର ଛୁଆ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏ ଆମେ କରୁ ବड़ा हुए साइड में भाजे ये छुआ तो देखिए आम बिरी चपटा टेस्ट करिया केमती कौन लगुच आम मसला वाला बिरी चप आउ कि मुसमुस पूरा केते भीतर केते सुंदर भाव में हो जाइए। माछ माछ पूरा मुसमुस पूरा केमती लगला पानी पकड़ दो तुम ना ना तुम बिरी चप खाए के लगुच खाइला लाउजी बया क्या मसला मसला पानी ढाली अणी पड़े जाऊँ देखा 4टा बीच आउरी भार आम दीद छाणुचु खाई चलचु आराम से ततला धीरे धीरे कड़े गड़े तेल बढ़िया से नहीं गाड़ फर्चून तेल हेले भी मोर फर्चून तेल हेले भी रूपाणी भल निगाड़ी तेल बाहर करते हेल्दी लोक ना था था नाई तेल देखा जाऊनी शुखला देखा बा बढ़िया मुसमुस मुसमुस हो जाए पूरा 4टा
ପିଠା ଏଇଟା ତ ବିରି ଚପ୍ କରି ନେଇଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଭାଇ ପାଇଁ ଆଉ ମା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ଆମେ ବନେଇ ଦେଇଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ବି ବନେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ସରିଗଲାଣି, ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଅଛି, ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସର୍ଭ କରିନେବି। ଆମେ ଖାଇବୁ 2 ଜଣ ଯାକ, ମାଆକୁ ଯାକୁ ଡାକିବୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବୁ। ସେଥିରେ ତ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ତାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଆ କହେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଆ କହେ, କାରଣ ବଡ଼ା ସାଇଡ଼୍ରେ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ବାହାରିଥାଏ ମୋତେ ମଜା ଲାଗେ ତା ଛୁଆ କହିବାକୁ। ଛୋଟବେଳୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ମୁଁ ତ ଏଥିପାଇଁ ତା ଛୁଆ କହିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା କାଢ଼ି ନେଇଛି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଉ ସର୍ଭ କରି ନେଇଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏଠି ଖାଇବୁ। ମୋତେ ତ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ଜମା ବି ଆସେନି, ମୁଁ ଖାଇକି ପୁରା ମୋ ଓଠ ଫୋଠ ପୋଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି ଲାଗିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ କିଛି ବନେଇଛୁ, ରୂପାର ମୋର ମିଶିକିନି। ରୂପାଙ୍କୁ ବରା କରି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କେବେ ଗୋଳାଗୋଳି କରନ୍ତିନି, ମା ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରୂପା ପକେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ କିଛି ପକେଇ ହିଁ ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବିରି ଚପ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ନିଜେ ପକେଇଛି। ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ବନାନ୍ତୁ ଘରେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇକି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟା, ଆଉ ବହୁତ କୁସମୁସ୍ ରହୁଛି ପୁରା ତା ଉପର ଆଣଟା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ବିରିର। ଘରରେ ରିଏଲ୍ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ନରମ ନରମ ଲାଗେ, ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। କାରଣ ଖାଲି ସୁଜି ମଇଦା, ତା ଦେହରେ କିଛି ନଥାଏ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଘରେ ବନେଇବା ପୁରା ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପିସ୍ ଲାଗୁ। ତା ଦେହରେ ହାଲକା ଟିକେ ଚାଉଳ ଚୂନ ମିଶାଇ ଦେବେ, ଅଳ୍ପ, ବହୁତ ହି କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର, ଆହୁରି ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।